देखो शिखरे आपण को स्वागत। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपण को अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1, नुआ इलेक्टोरल बॉन्ड तथ्य सार्वजनिक कले निर्वाचन कमिशन। निर्वाचन कमिशन रविवार इलेक्टोरल बॉन्डर नुआ तथ्य सार्वजनिक करिसंती, जहाकु सील कवर रे प्रथमे सुप्रीमकोर्ट रे दाखल कर जाइथिला एवं परे एहाकु सार्वजनिक करिबाकु कह जाइथिला। एही विवरणी 2019 एप्रिल 12 पूर्व होइथिबा समय सहित जड़ित। एही तारीख परे गत सप्ताह रे निर्वाचन कमिशन द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड विवरणी सार्वजनिक कर जाइथिला। एप्रिल 12, 2019 रे सुप्रीमकोर्ट अंतरीण निर्देश अनुसार राजनीतिक दलगुड़िक सील कवर रे इलेक्टोरल बॉन्डर तथ्य दाखल करथिले। सील कवर न खोली राजनीतिक दलमानंकठारु मिलिथिबा तथ्य सुप्रीमकोर्ट रे जमा कर जाइथिला। नंबर 2, बदलिबनी सीयूईटी यूजी परीक्षा तारीख। यूजीसी अध्यक्षक बड़ बयान। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट अर्थात सीयूईटी यूजी परीक्षा को नहीं यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार बड़ बयान देइछंती। यूजीसी मुख्यों कहवा अनुसार लोकसभा निर्वाचन को दृष्टि रे रखी सीयूईटी यूजी परीक्षा तारीख रे कोनोसी परिवर्तन कराजिबा नाही। यूजीसी अध्यक्षों सूचना अनुसार सीयूईटी यूजी परीक्षा पूर्व घोषणा अनुसार मे 15 रु मे 31, 2024 मध्य अनुष्ठित हेबो। आवेदन करिवार शेष तारीख अर्थात मार्च 26, 2024 परे आमे सीयूईटी यूजी पई पंजीकृत छात्र छात्री संख्या एवं क्यों राज्यरू केते संख्यक अछंती ताहा विषय जानि पारिबु। एही तथ्य निर्वाचन तारीख को आधार करी एनटीए सीयूईटी यूजी पई परीक्षा सूची जारी करिवो, किंतु तारीख रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। यूजीसी मुख्य कहिसंती जे एही परीक्षार दुईटी तारीख लोकसभा निर्वाचनर दुईटी तारीख मे 20 और मे 25 दिन पड़ुछि। या सत्वे तारीख रे परिवर्तन हेबो नाही। नंबर 3, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम मध्य गड़िला वंदे भारत एक्सप्रेस। भुवनेश्वर विशाखापट्टनम भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार ठारू सेवा आरंभ करिछि। सप्ताहर सोमवार व्यतीत अन्य दिनगुड़िक उभय पटु चलाचल करिवो। पूर्वतट रेलवाई पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार ट्रेनटी भुवनेश्वर सकाळ 5:15 बाहरी विशाखापट्टनम रे पूर्वाह्न 11 पहुंचीबो। सेहिबडी विशाखापट्टनम अपराह्न 3:30 बाहरी भुवनेश्वर राति 9:30 पहुंचीबो। एही समय मध्य ट्रेनटी खोर्धा रोड, बालुगां, ब्रह्मपुर, इच्छापुरम, पलासा, श्रीकाकुलम रोड, विजयनगरम स्टेशन रे अटकीबो बोली पूर्वतट रेलवाई पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 4, जुलाई 1 रु लागू हेबाकु जाउछि सिम को नहीं एही नुआ नियम। मोबाइल सिम कार्ड पर नूतन नियमावली जारी कर जाइछि। ट्राई द्वारा मार्च 15, 2024 रे नूतन नियम जारी कर जाइछि, जहाँ जुलाई 1, 2024 रु सारा देश में लागू हेबो। ट्राई कहिछि जे नियम परिवर्तन कले ठकेईर परिमाण ह्रास कर जाई परिबो, तथापि साधारण व्यवहारकारी को एही कारणरू समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। नूतन नियम अनुसार मोबाइल व्यवहारकारी जो माने निजर सिम कार्ड अदल बदल अर्थात स्वाइप करिसंती सेमाने आ मोबाइल नंबर पोर्ट करि परिबे नाही। जेतेबेले सिम कार्ड हजि जाए किंबा भांगी जाए आमे ताहा बदल रे सही नंबर रे अन्य एक सिम आणंती, ताहाको सिम स्वाइप कह जाए। ठक मानकु सिम अदल बदल करी ठकामीरू रोकिबा पई एही नूतन नियम लागू कर जाइछि। पाणीपाग सूचना 1920 तारीख रे काल बैशाखी। आसंता 1920 तारीख रे राज्य रे किछि स्थान रे काल बैशाखी हेबार संभावना रहिछि। एथिसह प्रबल वर्षा और कुआपथर माड़ मध्य हेबार अछि। सेथिमे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। 19 तारीख और 20 तारीख रे राज्यर किछि जिल्ला रे काल बैशाखी प्रभाव रे झड़ वर्षा पवन हेबार संभावना रहिछि। सेही समय पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रहिबो। एथिसह कुआपथर माड़ हेबो। केतेक जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि, सेथिपई ऑरेंज वार्निंग जारी कर जाइछि। गत 2 रु 3 दिन हेला पश्चिम झड़र प्रभाव रे तातीरे लागिछि ब्रेक। पाग काउणिया रहुछि। एबे बंगोपसागर उपकूल रे एक गुरुचाप बलय सृष्टि होइथिबारु गरमरु त्राही मिलिबो बोली आकलन करा जाउछि। नंबर 6, इलेक्टोराल बॉन्ड तालिकार शीर्ष रे बीजेपी, पछकु टीएमसी। रविवार सार्वजनिक होइथिबा भारतीय निर्वाचन कमिशन सद्यतम तथ्य अनुसार भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी मोट 6,986.5 कोटी टंकार इलेक्टोरल बॉन्ड नगद करिछि, जोंथिरु 2019-20 रे सर्वाधिक 2.5 कोटी टंका मिलिछि। निर्वाचन कमिशन तथ्य अनुसार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी इलेक्टोरल बॉन्ड जरिया 1397 कोटी टंका पाइछि, जहाँकि बीजेपी पर द्वितीय बृहत्तम।
निर्वाचन कमिशन तथ्य अनुजाई लॉटरी किंग सांटियागो मार्टिनो फ्यूचर गेमिंग रु 509 कोटी टंकर समेत द्राविड़ मुनेत्र कजगम अर्थात डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड जरिए 656.5 कोटी टंका मिली। इलेक्टोरल बॉन्ड जरिए कांग्रेस मोट 1334.35 कोटी टंका आय करिछि। नंबर 7 दशम पास करथिले नवोदय विद्यालय समिति रे चाकरी। नवोदय विद्यालय समिति अर्थात एनभीएस रे नियुक्ति पई प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति। एही नियुक्ति माध्यम रे अणशिक्षक क्षेत्र रे ग्रुप बी ग्रुप सी विभाग रे विभिन्न पदवी पूरण हेबो। योग्य और आग्रही प्रार्थी माने एनभीएस रो ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in को जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम रे मोट 1337 टी पदवी पूरण हेबो। सेथि मध्ये रे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जीएसए, स्टेनोग्राफर, स्टाफ नर्स, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, कैटरिंग सुपरवाइजर, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ आदि अनेक पदवी रही। शिक्षागत योग्यता विभिन्न पोस्ट पर शिक्षागत योग्यता मध्य भिन्न। बीएससी ऑनर्स सहित नर्सिंग कोर्स, बैचलर डिग्री, बीकॉम, दशम आदि शिक्षागत योग्यता रही आवश्यक। नंबर 8 दुर्नीति विरोध में प्रवर्तन निर्देशालय कार्यानुष्ठान को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी। दुर्नीति विरोध में कठोर अतुट कार्यानुष्ठान पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी प्रशंसा करने सह विरोधी दलगुड़ी को कड़ा समालोचना करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती जे तदंतकारी संस्थार उल्लेखनीय कार्य को नहीं सेमाने चिंतित अछंती। इंडिया टुडे कनक्लेव 2024 रे प्रधानमंत्री मोदी तांको सरकारक एक प्रमुख दिग भावे दुर्नीति प्रति शून्य सहनशीलता पर गुरुत्वारोप करने सह दुर्नीति विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने तदंतकारी संस्था संपूर्ण स्वाधीन बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंती। नंबर 9 एणिकी सामरिक तालीम समय गुरुतर आहत हेले कैडेट पाइबे पुनः थईथान सुविधा। सामरिक तालीम समय आघात कारण मेडिकल आधार में बाहर कर कैडेट मानू एवं पुनः थईथान सुविधा जोगई दिज्व। प्रतिरक्षा मंत्रालय एक विवृत्ति जारी करी कहिछि जे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ए प्रस्ताव को अनुमोदन करिसंती। तथापि एथिरे अक्षमता पेंशन किंबा ईसीएचएस सुविधा अंतर्भुक्त नाही। एथिरे किछि नाही जहाँ सेवा मुख्यालय सेना, नौसेना, वायुसेना सेमानक प्रस्ताव रे पठेइथिले। प्रतिरक्षा मंत्रालयर कहवा अनुसार एभली कैडेट मानक पई सुजोग बढ़ाइबा पई पुनर्वास महानिर्देशालय द्वारा परिचालित योजना गुड़िकर लाभ वृद्धि पई अनुमति दिया जाइछि। एही योजना द्वारा मेडिकल आधार में बहिष्कृत 500 कैडेट उपकृत होई परिबे। नंबर 10 बदलिला सिक्किम अरुणाचल भोट गणति तारीख। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन फलाफल तारीख रे परिवर्तन करिसंती निर्वाचन कमिशन। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा निर्वाचन फलाफल जून 2 रे प्रकाश पाइबो। एहार कारण हेउछि एही दुईटी राज्य विधानसभार कार्यकाल जून 2 रे ही शेष हेउछि। एही कारणरू गणति तारीख बदला जाइछि। नंबर 11 नूतन सरकार प्रथम 100 दिनर रोडमैप प्रस्तुत रखंतु कहिले मोदी। लोकसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हेबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज कैबिनेट मंत्री को खास निर्देश दैछंती। से मंत्री मानकु नूतन सरकार प्रथम 100 दिन एवं आगामी 5 वर्ष पर रोडमैप प्रस्तुत करने को कहिसंती। प्रधानमंत्री मोदी काली सकाळे नुआदिल्ली रे केंद्र मंत्रिमंडल बैठकर अध्यक्षता करिसंती। एही समय से निज मंत्री मानकु निज निज मंत्रालयर सचिव और अन्य अधिकारीक सह आलोचना करी प्रथम 100 दिन और आगामी 5 वर्षर एजेंडा को केमिति सठिक भावे लागू करा जाई परिबो से उपरे प्रस्तुत करने को कहिसंती। नंबर 12 जातिसंघर प्रस्ताव उपरे भोट्रु दूरेई रहिला भारत। इस्लामोफोबिया प्रसंग। इस्लामोफोबिया अर्थात इस्लाम प्रति भय उपरे एक चिठा प्रस्ताव उपरे जातिसंघ साधारण परिषद रे भोट देवरु विरत रही भारत। भारत कहिछि जे केवल गोटे धर्म परिवर्ते हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म एवं हिंसा और भेदभावर सम्मुखीन होउथिबा अन्य धर्म विरोध में धार्मिक भयर प्रसार को मध्य स्वीकार करा जिबा उचित। 193 सदस्य विशिष्ट जनरल असेंबली रे शुक्रवार पाकिस्तान द्वारा आगत प्रस्ताव इस्लामोफोबिया मुकाबिला पई उपाय गृहीत होईछि, जोंथरे 115 देश सपक्ष में मत देइथिबा बेले भारत, ब्राजिल, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत 44 देश भोटदान विरत रही विरोध में कहीं भोट दे नथिले। नंबर 13 निर्वाचन बेले व्हाट्सएप को आसुछि मोदी को मेसेज, तेजिला विवाद। निर्वाचन बेले मोबाइल व्हाट्सएप को आसुछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेसेज, जो विकसित भारत संपर्कर एक व्हाट्सएप मेसेज विवाद सृष्टि करिछि। जनसाधारण मतामत और परामर्श लोड़ी वार्ता को राजनीतिक उद्देश्य सरकारी डाटाबेस एवं मेसेजिंग प्लाटफर्म को व्यवहार करुथुबा अभियोग रे विरोधी माने एहाको समालोचना करिसंती। केरल कांग्रेस यूनिट भेरिफाइड बिजनेस अकाउंट विकसित भारत संपर्कर एक स्वयंचालित वार्ता को दर्शाई सोशल मीडिया रे निजर चिंता प्रकट करिछि। दल दाबी करिछि जे संपृक्त पीडीएफ संपूर्ण राजनीतिक प्रचार किंतु मतामत आड़
ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ଲୋକସଭା 10ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଜେଏମ୍ଏମ୍। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଦଳ ବିଷୋଇଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନି ସୋରେନ ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଲୋକସଭା ଓ 10ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହିସବୁ ଆସନରେ ଦଳର ବିଜୟ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ନମାଜ ପାଠ ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 5 ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ଗୁଜରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ମସଜିଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରମଜାନ ଥିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ହିଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ କିଛି ଛାତ୍ର ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭି ଗୁଜରାଟର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଲୋକେ ଭୟରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଇଭିଏମ୍ରେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସିବିଆଇ, ଇଡି ଏବଂ ଆଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ରହିଛି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଭୟରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଘୃଣାର ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରେମର ଦେଶ। ଘୃଣାକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘୃଣାର ବଜାରରେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରାର ବାର୍ତ୍ତା। ନମ୍ବର 17 ଶେଫାଳି ସରନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମୁଖପାତ୍ର। ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ସୂଚନା ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶେଫାଳି ବି ସରନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ମୁଖପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ମନୀଷ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅବସର ପରେ 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଅଫିସର ପ୍ରେସ୍ ଇନଫରମେସନ ବ୍ୟୁରୋର ପ୍ରମୁଖ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ସରନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 ସିଏଏ ନିୟମାବଳୀରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କେରଳ ସରକାର। ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ 2024ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ କେରଳ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସାନି ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପକ୍ଷପାତମୂଳକ, ମନମାନି ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କେରଳ ଦର୍ଶାଇଛି। 2014 ଡିସେମ୍ବର 31 ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଭାରତ ଆସି ରହିଯାଇଥିବା ଅଣମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଏହି ଆଇନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କେରଳ କହିଛି। ନମ୍ବର 19 ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ, ଛେଲାଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ। କାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରା ଉଦୟଗିରିର ମାନ୍ୟବର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲାରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି। 2022ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 30 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 4ଟି ସନ୍ତାନର ଜନକ ଡାଡିମ୍ବ ଗମାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେବଳ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଏହା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ତରୁଣ କୁମାର ସେଠୀ ଡାଡିମ୍ବ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଆବେଦନକାରୀ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗଡର ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ନିବାସ ପରିଜା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକସଭା ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 19, ଏପ୍ରିଲ 26, ମେ 7, ମେ 13 ଓ ମେ 20ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2014ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 2018 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ବିଜେପି ପିଡିପି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ଏଥର ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନହେଲେ ରକ୍ତପାତ ହେବ, କହିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିଜୟୀ ନ ହୁଏ ତେବେ ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ରକ୍ତପାତର ଦିନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି
ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେରିକାର ଓହିଓରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେରିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦିନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସିରିଆ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ସାନା କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକୃତ ଗୋଲାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା କିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟେନରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିରିଆ ଅବଜରଭେଟରି ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦମାସ୍କସ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା କାଲାମୁନ୍ ପର୍ବତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସାମରିକ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କହିଛି ଯେ ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୁଲ୍ ଶିବିର ଉପରେ 4500 ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲେବନାନରେ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ସିରିଆରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ହାମାସ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ମାରୱାନ ଇସା ନିପାତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏକ ଭୂତଳ ଅପରେସନରେ ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାରୱାନ ଇସାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତଳ ଅପରେସନର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲା ଯେ ଅପରେସନ ଭୂତଳ ଥିବାରୁ ହାମାସ ମୁଖ୍ୟ ମାରୱାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇସାକୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ସାରା ଦେଶରେ 1200 ଇଭି ଚାର୍ଜର ଲଗାଇବ ଏହି କମ୍ପାନୀ। କେରଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚାର୍ଜ ଏମ୍ଓଡି ଘୋଷଣା କରିଛି କି କମ୍ପାନୀ ସାରା ଭାରତରେ 1200 ଏବଂ କେରଳରେ 600 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ଷ୍ଟେସନ ଲଗାଇବ। କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲା କି ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 1000 ସ୍ଲୋ ଚାର୍ଜର ଏବଂ 200 ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜର ଏବଂ କେରଳରେ 500 ସ୍ଲୋ ଏବଂ 100 ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବୟାନରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ଏହି ବିସ୍ତାର କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 1500 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା 2000 ଷ୍ଟେସନ ବାଦ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ସେ 120 କିଲୋୱାଟରୁ 340 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନମ୍ବର 25 କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନବମ ସମନ। 21 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଲା ଇଡି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡାକରାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାମରେ ସମନ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଇଡି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନବମ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମନ ଜାରି କରି ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 21 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛି। ନମ୍ବର 26 ରୁଷିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଭୋଟ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରୁଷିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବେଲଗୋରୋଡର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗୁଳିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ମସ୍କୋର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 WPL ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ WPL ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ମେଗ୍ ଲାନିଂ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭଲ ଆରମ୍ଭ ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 18.3 ଓଭରରେ 113 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ RCB 19.3 ଓଭରରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 28 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଜମି ଲିଜ୍ର ନବୀକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଜମି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 1979ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
क्रीडार विकास पई ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन को 1 टंका विनिमय रे जमी जोगई देइथिले। एही जमी लीज 20 वर्ष पई थिला। परवर्ती काल में ओलंपिक एसोसिएशन को पुनः नवीकरण पर आवेदन करिथिला। 1999 रे लीज अवधि शेष हो जाइथिला। ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन पक्षरु पुनः आवेदन कर जाइथिला। काली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जमी लीजर नवीकरण पर मंजूरी देइछंती। नंबर 29 अश्विनी को 500 स्वर्ण मुद्रा सांग को 1 कोटी टंका पुरस्कार। भारतीय स्टार बोलर रविचंद्रन अश्विन को मिली 500 गोल्ड कॉइन सांग को 1 कोटी टंकार पुरस्कार राशि। एक कार्यक्रम में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेटर अश्विन को 500 स्वर्ण मुद्रा सांग को 1 कोटी टंका एक सेंगल एवं एक स्वतंत्र ब्लेजर प्रदान करिसंती। टेस्ट क्रिकेट रे अश्विन को अतुलनीय अवदान पाई तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन पक्षरु यह पुरस्कार प्रदान कर जाइछि। क्रिकेटर समस्त फॉर्मेट रे दमदार प्रदर्शन करि आसुथुबो अश्विन निकटरे क्रिकेटर लंबा फॉर्मेट टेस्ट सीरीज रे जादू देखैथिले। विशेषकर राजकोट रे शेष होइथिबा इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट मैच समय रे 500 विकेट नहीं अश्विन अन्यतम श्रेष्ठ बोलर भावे परिचय सृष्टि करिसंती। नंबर 30 रणजी ट्रॉफी को लोभनीय करने को गावस्कर आह्वान। घरोई क्रिकेटर सबुठारु सम्मानजनक प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी को अधिक आकर्षणीय और लोभनीय करने को लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर देइछंती गुरुमंत्र। टेस्ट क्रिकेट भड़ी घरोई क्रिकेट रे मध्य नुआ आर्थिक प्रोत्साहन पद्धति लागू करने को बीसीसीआई को आह्वान करी से कहिसंती टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देउथुबा खेलाड़ी को सेमाने खेलुथुबा मैच अनुपात रे आर्थिक पुरस्कार देवाकू बीसीसीआई जो निष्पत्ति नैछि ता प्रशंसनीय। हेले टेस्ट क्रिकेट को खेलाड़ी जोगौथिबा रणजी ट्रॉफीर मध्य समांतराल भावे जत्न नेबाकू मु बीसीसीआई को अनुरोध करुछि। जदि पाउण 2 रु 3 गुणा बढ़ाई दिया जाए तेबे रणजी ट्रॉफी खेलुथुबा खेलाड़ी संख्या निश्चित भावे बढ़िबो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।